Okay, game to na. Minaog sa game 1 na ang team Cebu City. Okay ni atong duwa mao ni undercard sa atong minibenta. Ang team Cebu City versus team Karkar City. Team Cebu City wins the game 1. Kini game 2 na. Ay Frank Martin to Mr. Explosive. Glenn out mo lang tira. Side out. O atong pasalamatan na itong mga sponsor sa atong bakbakan nila. Triple bakbakan nila sa Barangay Tuyom, Karkar City. O atong mga sponsor, mauning musunod. Kapitan GC Laordin, Mr. Gilbert Jan Tanod-Tanod, Konsihal Manolito Langino, Konsihal Romeo Rehis, Konsihal Dines Kasinsya. Labat man, mitimbre. Kamang si Santoy patay, wa kaabot. Side out Awatoy padayon nato ang mga sponsor. Konsihal Gerald Kutamura, Konsihal Rini Lapas, Konsihal Jerpi Canoy, Konsihal Rumart Tangaro, Konsihal Melvin Traya, og assisted by SK Chairman and Councilors. Ono igualis na kaibigan. Okay na atong triple bakbakan diri under ni Sayads Casinillo Promotion. Servisyo Glenn. Abog bidagdak. What a shot! Wana rainfall coming from Karkar City. Heavy rainfall. Tuara gipawanan na agay counter strike sa team Cebu City. Hawan pas kang manang. Matod pa sa tong kaibigan diri skilid. Hawan pa kuros kang manang. Oh no, igualis na kaibigan. Kini serve Jason para dos lobog yatag. Gikanlatan Jason. Paksit bilbil dire ang team Karkar City. 2-1 na. 2-1 na in favor of team Cebu City. Shantoy milayat. Kuha pangabog. Jason to Batman. Mr. Explosive to Glenn. Tuara. Wana binatuay na. Bula. Ay. Wakasod ang tira ni Idol Jobert Barcinas. Side out. Servisyo abog para iguales. Inside. Buen. 2 iguales na itong game to. Servisyo abog again to Jason. Abog, 3-shot competition. Glenn. Agay cutting ni Mr. Explosive. What a shot! Coming from Mr. Explosive, Jobert Barcinas. Iguales 2, side out Cebu City's ball. Servisyo Santoy para 3. Para Frank Martin again. Gitagaks tungod. Kuha pa mga idol. Outball mga kaibigan. Iguales 2. Servisyo Frank Martin aka Batman. Glenn milamba. Glenn again, padpad na. Fire in the hole. Waka depensa sa abog. Where is your defense, abog? Iguales 2 ang atong score sa atong game to Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Jobert again. To Glenn. Gubat mo Glenn. May apiraya ito yayay na. 3-2 na. 1 point lead na sa team Cebu City. Kinip para 4. Hatang skilled. Out ball. Dos tres kaibigan. In favor of team Cebu City. Kinip para iguales. Serve Glenn. Abog. Mo Glenn. Buen. Iguales 3. Shout out din ni Boss Jan Akrabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Shout out ni Konsyal Silso Gabunada diya sa Luer Kalunasan, Guadalupe. Abog. Lamba. Abog again. Tuara sukamod si Idol Jobert. Shout out Papart Eric Lasarte ug Manoy Eliser Traya. Boslot ang nigo ni Jason Buluon. 5-3 na. Shout out Charlie Milan,
Sakbihag, shout out. Frank Martin, ay gitanaw man ni Frank Martin, ay tagak man siya tungod. Tagak ang maral. 5-3. Kini para 4. Serve Jason. Frank Martin, to Shantoy. Jason, dito magniabog. Labay na. Wa sa tono ang tira ni Frank Martin. Lobo. Shantoy, gihatag sumirhid. Paksit. Good item. Iguales 5 na, iguales 5. Servisyo Jason. Frank Martin. Frank Martin again. Shantoy milaras, sagang niabog. Boyok, Team Cebu City. Waraglin. Ay, goodbye Philippines. I go to Bohol. Iguales 5 na, 5-all atong score. Kene para size. Imo Glenn. Glenn again. Frank Martin, nice defense. Kaniha. Pagikab-kab ni Idol Jobert. Gipi ka ni Glenn. Tuara hibat ng depensa sa Team Karkar. Darag yatang sumirid. Naglabok na diri ang talisayo no kang balaw. Tuara patay na. Wala. Ngigang pinaside yung tira. Idol Jobert ay. Miscommunication sa depensa sa Team Cebu City. Tumagos ang tira sa Team Karkar. 5-6 na. Change court. Shout out dahil sa Maricel Antony Chicharon and Minimart located at Abogon, Sibunga. Ang email ban po rin kaibigan. Makontak sa ninyo ang email ban po rin di kaya for wedding lang ni. Pwede sa ni panglipat bahay. Kontakan ninyo sa numero 0995-245-411. 5 City na ang atong score. Kini para 8. Serve abog. Sakita servisyo. Mamma mia! Susan, look at that serve ni Abog. Perting pagkasakita. Here comes again. Abog again. Giba ang depensa sa Team Cebu City. 9-5 na, 4-point lead na sa Team Karkar. Servisyo Abog. Abog again. Chantoy, Batman. Sangos pangano, G5 na. Kung makadaog ang Team Karkar ani 1-1 na atong standing. Mapugos yuta og aduna tay decision game 3. Good item. Tukmo ni Jason. Ngiga ay. Ngiga tutok muray. Gamantika man tong tukmura sa kangilngig. G5 atong score. Cebu City's ball. Servisyo Shantoy para size. Imo Jubert. Tagaig sakit. Agay ito ara tukpod. Lubo kayo. Say. Kanlat sa toy. Tagaig makayayay sa toy kana. Buyok sa toy. Ito ara. Lubo. Tara gitubag ni Shantoy. Gikan slam syuta. Kokot ang maral. Cinco G's kini para 11. Jobert. Lamba ni Abog. Bukot. Sabit kaibigan. G5 atong skora. G5. Servisyo Mr. Explosive. Para sa Jobert. Banggis Batman. 6 G's na. 4-point lead na lang. Gokod Team Cebu City. Para City. Ay lang yapos Frank Martin. Gitarget sa serbisyo ni Mr. Explosive. 3-point lead na lang. Team Cebu City needs 5 points to win the game over Karkar City. Serbisyo Jobert. Agay ang panagang sa Team Karkar. Nawagtang.
Nandutlan sa barang. 8 Gs na. Wanay panagang ang Team Karkar. Wana. Team Karkar City o na pressure cooker na, pressurize na. Tuara gibumbahan pag Santoy. Tukpod good item. Grabe ha Jason ay. 9 Gs na. Noy Gs na wana midikit na ang Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tuara Frank Martin. Fire in the hole. Ah, what a shot. Mamma mia. Look at that shot coming from Jobert Marcinas. Oh, servisyo Mr. Explosive. Iguales 10 na. Para 11, para overtake. Lah, Shantoy may pusing, may pabuto. Shantoy again. La tuara. Tokod. Babay na. Grabe ang Jason ay. Gaatang lang tirong dia. Gilawog sa tirong ang katira sa Team Karkar. Atang lang tirong dia tungod. Witis. Ay, ang tirong bitukpod. Agay, Gobert. Binigyan mo ng pagkakataon ang Team Karkar. Buhay pa. Jason si pagkakataon sa Team Karkar to win over Team Cebu City. Team Karkar needs 2 points to win the game. Agay! La, milaras na. La, abog, tuara. Heavy rainfall coming from Team Karkar City. Just as same as the winner. Tuara, gidagdakan ng Batman. Kabuwag panagang ang Team Cebu City. Wala, ni-push up na Santoy. Jobert Marcinas. Buhay pa. Punay kay buhay pa. Goodbye. Namusilas Batman. Woo! Wala Batman, no? Namusilas Team Cebu City. Igualis 11 na. Hala ka niya. Fasten your seatbelt. Pugong mga kaibigan. Wala. This gonna be a good ending. Wala. Uy, kagilo. Tinartaw! Santoy! My goodness! Balikson. Cebu City's ball. Cebu City's turn to end the game. Servisyo Jason Lalobo! What a shot coming from Jobert Marcinas! Mamma mia! Libre ni Santoy! Awas inside. Awas noon, sabto. Awas kaibigan. Susan Roses Amalia Puentes. Goal bahinam kayo ato dua. Kene servisyo sa Team Karkar. Sharon Kunita og di pa ni madaog. Sab amog para daog. Ayay, Jason na warabam sangos pagadot. Allah kaniya, linambahan na. Wala, binatuay na. Sakto, kinsa kay mga taga-kanan ni kinsa maipit ka ni. Agay, tuarap. Mamma mia! La, defense. Mamma mia! Bunti ka na. Lamia sa aksyon, oy. Wala, umati ka bubagbakan. Makapigil, hindi nga bagbakan. Kinsa kay matagakan ni. Ayay, tagagpita sa Team Karkar. Buwaga ni, oy. Tag-minota, oy. Nakaniya, kulambo. Indutay. Lagi pati mana Nara Lucky Charm. Si kulambo. May check sa bola. Pampabuhay na sa Team Cebu City. Igualis 11. Team Karkar is on pressure cooker. La, tuara. Tokod ni. Ayay. Defense. La, grabe na. Ayay. Pokot na tira ni Abog. Woo! Napa-backflip si Batman. Woo! Ay, down na ang Team Cebu City. Tudaks ang Team Karkar. Champion ang Team Cebu City sa atong undercard bakbakan. Congrats Jobert, Jason og ni Shantoy.